Bonjour chers amis, on va faire le lexique, les suffixes. مستوى الخامس mes apprentissages, le monde des océans de l'espace, unité 5, semaine 25 et 26. Donc, نبدأ بce que je sais. On tourne seulement les mots qui ont contient un préfixe. ندوروا على الكلمات اللي عندها un préfixe يعني حروف في الأول. زدنا لي حروف في الأول اللي شفناها في الدرس السابق اللي هي les préfixes. Donc عندنا هنا vêtir, revêtir. Donc ندوروا على revêtir. Donc هذا فيه préfixe déjeuner là, transporter, porter, transporter. هذا فيه préfixe réfrigérateur là, pendre, répondre là, intelligent هذه là. Est responsable donc هذا فيه préfixe ir. Donc شفنا لي préfixes كاين re كاين trans كاين ir كاين im كاين بزاف ديال لي préfixes في الدرس السابق. Donc on tourne le radical en rouge et le préfixe en vert. هنا غادي ديرو le radical en rouge le préfixe en vert. Donc مثلا préfixe en rouge le radical en rouge, le préfixe en vert. Donc on dit former, voilà, former. On dit trans بالخضر. علاش؟ حيت قالوا لنا نديرو le préfixe en vert. Chargé, كاين chargé, le radical هو chargé. Le préfixe هو d. Redémarrer, donc re هو le préfixe re. Démarrer. Démarrer. Voilà. Désherber. كاين D. herber. Désherber. Voilà. Donc هنا راه درنا les préfixes بالخضر ودرنا le radical بالأحمر en rouge. مزيان. نمشيو le texte, j'observe et je découvre sur la Lune, après inspection du vaisseau spatial et vérification d'une liste de 417 points, le signal est donné sans discussion, date de décollage d'Apollo 11, le 16 juillet 1969. هذا عنده علاقة بلا lecture, يعني نفس المعلومات اللي كاينة في le texte ديالنا. date d'alunissage le 21 juillet 1969. هنا l'alunissage يعني الوصول إلى القمر. دابا التاريخ اللي وصلوا فيه القمر. Les astronautes méritent des applaudissements à tout rompre. رواد الفضاء يعني يستحقون يعني التصفيق إلى آخره. Donc نبداو je manipule j'ai réfléchi. Quel verbe d'action correspond à chacun des mots en bleu? Donc هنا le verbe d'action يعني نخرجوا من هاد الأسماء هادو في الجدول. شفتوا اللي كاينين في الجدول نخرجوا منهم أفعال. Donc inspecter, donc inspection نديرو inspecter نزيدو er. نحيدو ion نديرو er. Vérification vérifier, le verbe هو vérifier. شفتوا discussion discuter discuter. décollage décoller, donc هذا نديرو ليه er. alunissage alunir, voilà. applaudissement applaudir. recopie chaque nom, نكتبو هاد الأسماء. هي inspection كاين vérification discussion décollage alunissage applaudissement. دونك حنا نقلناهم. دونك هو درنا غوكوبي حنا غوكوبيناهم. سوليني لو راديكال. سطروا على لو راديكال. ها هو سطروا على لو راديكال. ديسكوس aluni vérifie décoller applaudi. هذا هما لو راديكال سطرنا عليه. autour l'élément ajouté pour formation d'action زدنا هنا ion زدنا ion. هنا discuter زدنا sion. هنا
الunissage sage زدنا sage زدنا هنا vérification vérifier زدنا cation كما كتلاحظوا cation زدنا cation décoller décollage زدنا age وهنا applaudissement applaudissement اسمه زدنا مون مفهوم. دونك هادو هما الاجوبه ديال السؤال التالي. كاين نون بورت ليليمون اجوتي على فان دو فيرب. شنو السميه داك الحاجه اللي كنزيدوها على فان دو فيرب؟ شنو كنزيدو ان سوفيكس. سي ان سوفيكس كنزيدو ان سوفيكس. Les mots ainsi formés sont des noms d'action. سميتهم des noms d'action. كيسموا des noms d'action يعني كناخدو الفعل كنزيدو ليه لي سوفيكس دوك الحروف كيولي ان نون داكسيون. فهم. نشوفو امثله مثلا بحال هنا انسبكتي انسبكسيون اذا هذا فعل ولا نون داكسيون. فوالا. Donc, complète, complète pour construire les règles avec les mots suffixes radical action. Donc, on forme des noms d'action. En ajoutant un suffixe, quasi de suffixe, au radical. عرفنا le radical هي الحروف الأصلية ديال الكلمة. Radical comme âge, un décollage, sion, inspection, discussion. سيون بحال هكا. دونك كنزيد هادي مون ان انترينمون الى اخره. انترينمون. دونك شكرا على الانتباه والى اللقاء.